Okay, next we move to empty slots issue. Synchronous TDM is not as efficient as it could be. If a source does not have data to send, the corresponding slot in the output frame is empty. Okay, kalau kita tengok dalam exercise yang saya bagi, kadang-kadang tu bila satu channel tu dia silent, so dalam frame, dalam output frame untuk slot tersebut, untuk channel tersebut, slot tu akan terbiar kosong. So what happen bila slot tu terbiar kosong, kita tidak menggunakan secara secara optimize usage of the bandwidth sebab ada frame yang kosong. Okay, so that is the inefficiency of the synchronous TDM. Okay, sebab tu dia kata tidak efisien sebagaimana yang sepatutnya, sebab bila satu station ataupun channel tu silent, tidak ada data untuk dihantar, frame dalam slot dalam output output slot dalam frame akan terbiar kosong. Okay, so another problem with TDM is how to handle a disparity in the input data rates. Maksudnya macam mana kita nak handle kalau ada station yang silent, ada station yang ada data untuk dihantar. Maksudnya dia disparity in the input data rates. Okay. Dan satu lagi isu, contohnya yang example yang saya tunjuk sebelum-sebelum ni, kita consider semua channel, semua source mempunyai input rate yang sama. Kalau 100 byte, 100 byte semua, 1 byte per second, 100 kbps semua. Tetapi in practical, okay, in real life, usually we have disparity in the input data rates. Contohnya, satu channel mungkin 100 kbps, channel yang satu lagi 90. Okay, macam mana kita nak gabungkan station ataupun channel yang berbeza rate untuk dihantar bersama secara teknik multiplexing. Okay, so previously we assumed that the data rates of all input lines were the same. However, if data rates are not the same, 3 strategies can be used. Jadi kita ada 3 strategi ni untuk kita apply sekiranya input data rates tu tidak sama. Contohnya ada yang 100 kbps, ada yang 200, ada yang 98, ada yang 95. Okay, so we are going to see multi-level multiplexing approach, multiple slot allocation approach, and pulse stuffing approach. Okay, multi-level multiplexing. Okay, the first one, a technique used when the data rate of an input line is a multiple of others. For example, we have 2 inputs of 20 kbps and 3 inputs of 40 kbps. Okay, contohnya, kita ada 2 input 20 kbps dan 3 input dengan dia punya input rate 40 kbps. So, macam mana kita nak hantar bersama? Kalau sebelum ni kita assume sama je input rate 20, 20, 20, 20. Okay, so kita boleh gunakan teknik multi-level multiplexing bila mana ada input yang boleh which is multiple of others. Contohnya 40 ni adalah multiplication of 20 times 2. Okay, double kepada 20 ni. So the first 2 input lines can be multiplied together to provide a data rate equal to the last 3. Jadi solution yang paling best solution here is 2 input yang 20 kbps ni boleh digabungkan bersama untuk menjadi 40 kbps terlebih dahulu sebelum bergabung dengan 40 kbps ni. Okay, then a second level of multiplexing can create output of 160 kbps. Okay, kita tengok figure supaya lebih senang untuk you all faham. Okay, asalnya situasi dia begini. 20, 20, 40, 40, 40 kbps. Okay, dan kita nampak disparity in the input rates ni tak sama. Yang ni 20, yang ni 20, yang ni 40. Jadi, kita boleh gunakan approach multi-level multiplexing. Kita gabungkan dulu 20 dengan 20 ni untuk menjadi 40 kbps. So, kita panggil yang ni adalah first level multiplexing. Okay, so first level multiplexing 40 akan menghasilkan combination daripada 20-20 ni akan jadi 40 kbps. Okay, untuk second level multiplexing hanya tinggal 4 channel. Sebab yang 1 dengan 2 ni dah bergabung menjadi satu channel di sini. Okay, asalnya 5 dah jadi 4. Dan output bit rate dia akan jadi 160
160 kbps. Okey, mana datangnya 160 kbps? Okey, kalau you still remember tadi, saya ada sebut input rate akan sama dengan frame rate. Okey, so 40 kbps ni adalah input rate bagi second level multiplexing. Okay, kita dah tak consider 20 ni sebab 20 ni dah bergabung jadi 40 kbps. Okay. Okay, saya tunjuk. Sekarang ni, input rate bagi case yang tadi, dia dah jadi 40 kbps. Okay. Dan, dengan itu, frame rate, formula untuk frame rate adalah sama dengan input rate. So, kalau input rate 40 kbps, frame rate dia akan jadi 40,000 frame per second. Okey. Dan kenapa, soalan saya tadi, kenapa di sini ditulis 160 kbps? Macam mana? Mana datangnya 100 dia kata output bit rate equal to 160,000 kbps. Okey, datangnya daripada output bit rate. Ingat balik formula, output bit rate equal to frame rate multiplied by frame size. Okey, so frame rate kita ialah 40,000 darab dengan frame rate. Frame rate kita adalah, frame size kita adalah, okay, saya tulis balik lah. Saya tulis bawah ni. Okay, tulis bawah. Crowded ni. Yang ni saya tulis di bawah. Okay. So sama dengan frame rate tadi 40,000 frame per second darab dengan frame size. Frame size sebab kita hanya consider ada 4. Untuk second level 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, 4 bits per frame. Jadi potong-potong. 4 kali 4, 160 okay, bit per second. So, dari sinilah datangnya 160 kbps. Okay. Okay. Next, kita tengok multiple slot allocation. Okay, untuk multiple slot allocation, tadi multi-level ni multiple slot. Okay, bila kita boleh gunakan multiple slot allocation? A lot more than one slot in a frame to a single input line. For example, an input line that has a data rate that is multiple of another input. The input line with 50 kbps data rate can be given 2 slots in the output. Okay, contohnya kita ada 4 sources to be multiplexed together. Okay, the first one 50 kbps, then 25, 25, 25 kbps. Okey, yang 50 ni, kalau kita nak guna konsep yang tadi, multi-level multiplexing, nak gabungkan 25 dengan 25 ni, boleh. Tetapi akan tinggal satu lagi source yang tidak ada pasangan untuk kita gabungkan. So, dalam keadaan yang macam ni, kita boleh guna second approach, which is multiple slot allocation. Yang mana kita pecahkan yang 50 ni menjadi 25, 25. Okay, so what happen? Dia akan jadi from 4 sources ataupun 4 channels ni dia pecahkan jadi 5. Okay. Dan dalam frame nanti, sebab di sini ada 5 lines, okay, as you can see 5 lines. So, inside the frame you are going to have 5 output slot. Okay, sebab yang pertama tadi dia akan dapat 2 slot untuk hantar. Okay. Then the input with 50 kHz data rate has 2 slot in each frame. Okay. Okay, mana datangnya 125 kbps ni? Okay. Sekarang ni kita punya input rate 25. Okay, saya tunjuk mana datangnya 125 kbps ni. 125 kbps. Okay. Okay, input rate kita tadi semua akan menjadi 25 kbps. So, automatically frame rate will be 25,000 frame per second.
Dan setiap frame, okay, so saya nak tahu output rate. Output rate will be frame rate multiplied by frame size. Okay. So frame rate 25,000 frame per second multiplied by frame size. Frame size tadi kita ada 5 bit per frame. So 25 darab 5, 125 bps or 125 kbps. Okay. Okay, next. Pulse stuffing or bit padding ataupun nama lain dia bit stuffing. Okay, sometimes the bit rates of sources are not multiple integers of each other. Kalau kita tengok dua contoh yang tadi tu, input rate tu boleh dibahagi ataupun darab. Okay, untuk samakan dia punya nilai. Okay, okay tapi tak semestinya dalam real life, in practical, input rate tu tidak semestinya kita boleh darab dua ataupun bahagi dua untuk mendapat input rate yang sama bagi setiap channel ataupun station. So one solution is to make the highest input data rate the dominant data rate and then add dummy bits to the input lines with lower data rates. So katalah kita ada 50 kbps, 50 kbps, lepas satu lagi tu kita ada 46 kbps. Maksudnya kita tak boleh nak bahagi ataupun nak darab untuk samakan input rate. Okay, bagi ketiga-tiga case ni. So, kita gunakan konsep pulse stuffing bagi yang paling rendah nilai dia. Okay. So, kita tambahkan dummy bits. Okay, dummy bits dekat 46 kbps ni menjadi 50 kbps. Dan at last kita ada samalah 50 kbps. 3 50 kbps input rate. So, frame rate dia akan jadi 50,000 frame per second darab dengan 3 bit lah sebab kita ada 3 station, 3 channel. So, that's why kita ada 150 kbps. Okay, next. Kita tengok konsep frame synchronizing. Okay, in TDM, synchronization between multiplexer and demultiplexer is very important. If they are not synchronized, a bit belonging to one channel may be received by the wrong channel. One or more synchronizing bits are usually added to the beginning of each frame, called framing bits. Okay, kalau you perasan ada satu soalan yang saya bagi dalam exercise 1, ada mention framing bits. So, framing bits ni tujuan dia untuk synchronization purpose. Supaya receiver tu tahu ni permulaan frame baru, jadi dia boleh salurkan setiap bit tu correctly to the correct output. Okay. So, kalau you perasan, itu adalah soalan yang saya tak ingatlah soalan berapa, tapi soalan number 11 rasanya untuk exercise baru ni ada sebut framing bits. So, framing bits allow the demultiplexer to synchronize with the incoming stream so that it can separate the time slot accurately. In most cases, the synchronization information consists of 1 bit per frame, alternating between 0 and 1. Biasanya framing bits ataupun synchronization bit ni ditambah 1 bit pada setiap frame dan dia alternate 0 and 1. Contohnya kalau frame 1 tu kita tambah 1, frame 2 dia akan tambah 0, frame 3 1 balik, lepas tu bergila-gila lah. Okay. Okay, contohnya macam ni. Ni adalah synchronization bit ataupun framing bit. Okay, frame 1 dia guna 1. Frame 2 dia guna 0, frame 3 guna 1 balik dan seterusnya lah. Okay. So, kita tengok lagi example. Okay, yang ni example yang memerlukan framing bits. We have 4 sources, each creating 250 characters per second. If the interleave unit is a character, okay, so tak jadi isu lah sebab sama-sama character. So, satu character bersamaan dengan satu byte. And one synchronizing bit is added to each frame, find data rate of each source. Okay, bila dia sebut perkataan source, maknanya ni input data rate. Duration of each character in each source, maknanya input duration. Frame rate, frame duration, number of bits in each frame. And number of bits in each frame ni adalah frame size dan the data rate of the link. Bila disebut link,
itu adalah output bit rate. Okay, so let's do this one. Okay, so kita cuba sketch. Okay, 250. Okay, 250 characters per second. Okay, then so we have 4 sources. Bila ada 4 sources, kita akan ada 4 slot plus dengan framing bits. Kita kisahlah 1 ataupun kosong. Okay, and here one character. Okay, so satu karakter bersamaan dengan 1 byte, which is 8 bits. Okay, so kita boleh tulis frame size from here to here. Okay, 8, 16, 24, 32, 33 bits. Okay, ini adalah frame size. Okay, next, what are the question? Okay, kalau dia sebut interleave unit tu maksudnya contributed bit bagi setiap ataupun contributed bit lah bagi setiap sources, tak kira dalam bentuk karakter, byte ataupun bit. Okay, dia tanya input rate, input duration. Okay, untuk soalan E kita dah jawab sebenarnya. E tu number of bits in each frame, 33. Okay. Okay, A input rate equal to 250 character per second. Okay, B input duration (1 over), ingat balik formula dia, 1 over input rate 1 over 250. So the answer is 0.004. second. Okay, then frame rate. Okay, yang ni you tak payah bahagi 8 sebab apa? Sebab sama-sama karakter. Okay, unit dia sama. Sini karakter, sini pun karakter. Okay, so frame rate dia sama dengan input rate. So input rate, kalau input rate 250 characters per second, just change the unit. 250 frame per second. Okay. Then what else? Frame rate, okay, frame duration. Frame duration equal to 1 over frame rate, 1 over 250. So 0.004 juga. Okay, dia sama dengan input duration. Okay, E, number of bits per frame sama dengan frame size equal to 33 bits termasuk dengan
synchronizing bits. Okay. Then data rate of the link. Okay, data rate of the link, bila ada perkataan link, maksudnya output bit rate. Output bit rate ataupun output rate sahaja sama dengan frame rate multiplied by frame size. Okay, sama dengan 250 frame per second multiplied by frame size 33 bit per frame. So, you akan dapat eight two five zero bit per second.